आप सबका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उर्दू टीवी 4 करबला मुक़द्दसा में। यकीनन जिस तरीके से हर दुनिया का चाहने वाला, मौला का मानने वाला, मौला का इश्क अपने दिल में रखने वाला, दावाए मोहब्बत करने वाला, जिस तरीके से ये अइम्मा अलैहिमुस्सलाम हमारे और आपके 5वें इमाम की और 6ठे इमाम की भी हदीस है क्या कि हर वो इंसान कि जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की इमामत का इकरार करता है उसके ऊपर वाजिब है कि वो ज़ियारत हुसैन को तशरीफ़ लाए, इमाम की ज़ियारत को तशरीफ़ लाए, इमाम की ज़ियारत के लिए इस मकाम पर तशरीफ़ लाए। और यकीन मानिए आप, हमारा मकसद सिर्फ़ और सिर्फ़ ये है कि आप दुनिया के किसी कोने में हों, कहीं पर भी मौजूद हों, आपको ज़ियारत इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम कराना, आप उनकी ज़ियारत से महरूम ना रहें। आप जहाँ भी बैठे हों बस अपने फ़ोन को उठाएं और इमाम हुसैन उर्दू टीवी 4 के नंबर को डायल करें और इंशाअल्लाह आपकी आवाज़ मौला बाबुल हवाइज के बारगाह में पहुँचेगी, मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारगाह में पहुँचेगी और आपका नाम सरज़मीन करबला मुक़द्दसा पर परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिख दिया जाएगा। और यकीनन आज यहाँ आपका नाम होगा और कल ख़ुद आप यहाँ पर मौजूद होंगे। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप कौन, आपका क्या नाम है, कहाँ से बोल रही हैं आप? शगुफ्ता मेरा नाम है और मैं कराची से बात कर रही हूँ। जी आपका इस्तकबाल है सरज़मीन करबला इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर। यकीनन जैसे हर आशिक़ हुसैन के दिल में तड़प चाहत होती है मौला की मोहब्बत की, आपके भी दिल में तड़प होगी, तो आप ख़ुद इस वक्त बाबुल हवाइज की बारगाह में सलाम पेश करें, मौला हुसैन की बारगाह में सलाम पेश करें और जो भी दिल की हाजतें हैं जनाब सकीना वली अकबर का वास्ता देकर मांगे, मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। सलाम पेश करें। अस्सलाम वालेकुम या बुल अब्बास सलाम, अस्सलाम वालेकुम या, अस्सलाम वालेकुम या इमाम या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न रसूल, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह मुझे भी करबला बुला, जो मुश्किल है आपके दिल में जो भी नेक हाजतें हैं, हमारी दुआ है अल्लाह मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदक़े में आपकी नेक हाजात को कबूल फ़रमाए। और आप अपने आँखों से देख सकती हैं इस वक्त आपका नाम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम के परचम मुबारक पर जो हरम मुबारक से आया है उस पर लिखा जा चुका है। आज आपका नाम यहाँ है, इंशाअल्लाह कल ख़ुद आप इस मकाम पर तशरीफ़ लाएंगी। इजाज़त चाहता हूँ और इंशाअल्लाह इसी तरीके से आप हमें कॉल करते रहें और मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश करते रहें। फ़ी अमानिल्लाह। जी जैसा कि देखिए दुनिया के कोने कोने से मोमिनीन इस वक्त सलाम कर रहे हैं ताकि वो मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश कर सकें, मौला की बारगाह में वो अपनी हाजतें बयान कर सकें। और मकसद भी हमारा यही है कि आप कहीं भी हों हमें कॉल करें, हम आपको करबला की ज़ियारत कराएंगे। सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी आपका इसमें गिरामी कहाँ से बोल रहे हैं आप? अदील बात कर रहा हूँ पाकिस्तान से। जी अदील साहब आपका इस्तकबाल है इस वक्त इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सरज़मीन करबला मुक़द्दसा पर। मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश करें और अपनी हाजात तलब करें, इंशाअल्लाह मौला कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम या अब्दुल्लाह हुसैन, अस्सलामु अलैकुम इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला असहाबुल हुसैन। अस्सलामु अलैकुम इमाम ज़माना, अस्सलामु अलैकुम हुज्जतुल हसन, अस्सलामु अलैकुम या बक़ियतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी इस वक्त आपका नाम भी परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिख दिया गया है। इंशाअल्लाह दुआ है, दुआ कीजिए कि हमारे घर का मसला थोड़ा जल्द से जल्द हल हो जाए। दुआ है अल्लाह आपकी सारी नेक हाजात कबूल फरमाए और आप
کہ جو بھی مشکلات انہیں حل فرمائے اور مولا جلد از جلد آپ کو کربلا اور ساری زیارات پر بلائے۔ یقیناً ہماری دعا ہر محب عاشق کربلا اور اہل بیت علیہ السلام کے لیے ہمیشہ قائم و دائم ہے۔ اجازت چاہیں گے آپ سے تاکہ اور لوگوں کو زیارت کرا سکیں۔ جزائے خیر دے اور کل مومنین و مومنات کی حفاظت۔ الہی آمین، الہی آمین، فی امان اللہ، فی امان اللہ۔ جی یقیناً یہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، ابھی ایک تاریخ گزری ہے، وہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ اور فاطمہ زہرا کے عقد کی تاریخ تھی۔ بہت سی تاریخیں اس میں ابھی آئیں گی۔ 7 کو امام محمد باقر علیہ السلام کے شہادت کی تاریخ ہے، 9 کو شفیر حسین یعنی تاریخ کربلا کے پہلے شہید جناب مسلم کی شہادت کی تاریخ ہے۔ انشاءاللہ آپ ہر موقع پر امام حسین ٹی وی سے آپ یہ ساری چیزیں دریافت کریں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا اسم گرامی، آپ کہاں سے بول رہے ہیں؟ میرا نام رضا علی ہے، میں پاکستان کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ آپ کا استقبال ہے رضا علی صاحب۔ اس وقت آپ بالکل مولا کے جوار میں بیٹھے ہوئے، بین الحرمین بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک طرف باب الحوائج ہیں تو ایک طرف امام حسین علیہ السلام ہے۔ باب الحوائج کی بارگاہ میں سلام پیش کریں، جناب زینب کی بے کسی کا واسطہ دے کر مولا سے طلب کریں، مولا آپ کی ساری نیک حاجات کو قبول فرمائیں گے۔ سلام کریں دونوں بارگاہوں میں۔ السلام علیکم یا عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم یا مولا السلام۔ سر میں زیادہ زیارت نہیں پڑھنے آتی، میں خالی لبیک یا حسین، لبیک یا عباس، لبیک یا زینب۔ جی اس وقت آپ کا نام ہم پرچم امام حسین علیہ السلام پر لکھ رہے ہیں۔ آج آپ کا نام یہاں لکھا جا رہا ہے۔ سر پلیز ایک نام اور لکھ دیں، میرے بڑے بھائی ہیں وہ انتقال ہو گیا، سید رضا۔ جی جی ان کا بھی نام ہم لکھ دیتے ہیں اس وقت پرچم امام حسین علیہ السلام پر، سید رضا صاحب کا بھی اللہ جو ہے ان کی مغفرت فرمائے اور جوار معصومین میں شہدائے کربلا میں انہیں جگہ عنایت فرمائے۔ انشاءاللہ دعا رہے گی اللہ آپ کو جلد از جلد کربلا اور ساری زیارات پر بلائے، آپ خود آ کر مولا کی بارگاہ میں مولا کے حضور میں اپنا سلام پیش کریں۔ اجازت چاہیں گے تاکہ اور لوگوں کو بھی زیارت کرا سکیں۔ شکریہ شکریہ سر، شکر للہ، فی امان اللہ۔ دنیا کے کسی بھی کونے میں مولا کے چاہنے والے، مولا کے جاننے والے، مولا کے ماننے والے بیٹھے ہوں، ہم آپ سے یہی کہیں گے، یہی التجا کریں گے، یہی گزارش کریں گے، امام حسین اردو ٹی وی جو ہے اس کے ذریعے آپ ابھی جو نہیں آ سکتے ہیں وہ اس سرزمین پر آ کر زیارت کر سکیں۔ نمبر اٹھائیں، ڈال کریں اور دیگر بھی جو ہے وہ پروگرامس آپ امام حسین اردو ٹی وی کے ذریعے دیکھ سکتے ہیں۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آپ کا نام کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ سیدہ حوریہ شاہد۔ ماشاءاللہ سیدہ حوریہ صاحب، آپ کا امام حسین علیہ السلام کے جوار میں استقبال ہے۔ یقیناً اگر آپ یوٹیوب، فیس بک یا کسی بھی ذریعے سے اس وقت اگر لائیو دیکھ رہے ہوں گی تو بالکل آپ کے سامنے مولا عباس علیہ السلام ہے اور ایک طرف مولا حسین علیہ السلام ہے۔ جو بھی آپ کی حاجتیں ہیں، اس وقت آپ کربلا میں ہیں، ایک طرف پائنتی علی اکبر سو رہے ہیں، ایک طرف دل میں آس لیے جناب سکینہ کو پانی پہنچا دیتے باب الحوائج سو رہے ہیں۔ سلام پیش کریں اور اپنی حاجتیں طلب کریں۔ مولا کی بارگاہ میں سلام پیش کرے، اپنی حاجتیں مانگے، مولا انشاءاللہ ضرور قبول فرمائیں گے محمد والے محمد کے صدقے میں۔ آپ کو آواز آ رہی ہے ہماری؟ جی جیسا کہ دنیا کے کونے کونے سے ہر مومن، ہر انسان کی چاہت ہوتی ہے کہ وہ کربلا کی زیارت کرے، اور مقصد یہی ہے کہ کربلا کی زیارت کرائی جا سکے، لوگ اپنی حاجتوں کو مولا تک پہنچا سکے جو اس مقام پر نہیں آ سکتے ہیں، کیونکہ آج آواز پہنچے گی انشاءاللہ کل مولا انہیں بھی یہاں بلائیں گے، اور جو بھی آیا مولا اسے بھی بار بار بلاتے رہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟
लुबाबा नकवी पाकिस्तान से हैं। आपका इस्तकबाल है सरज़मीन करबला मुक़द्दसा पर लुबाबा नकवी साहिबा। यकीनन इस वक्त आप उस मकाम पर बैठे हैं, उस मकाम पर आपकी आवाज़ है कि जहाँ की हसरतें लिए इंसान इस दिल में जीता है और इस दुनिया से चला भी जाता है। हमारी चाहत हो कि मौला आपको करबला जल्द अज जल्द बुलाएं, मगर उससे पहले आपके सामने एक तरफ बाबुल हवाइज उनको जनाब सकीना का वास्ता दीजिए, एक तरफ इमाम हुसैन उनको अली अकबर का वास्ता देकर जो भी हाजतें हो मांगिए, मौला ज़रूर कबूल फरमाएंगे। सलाम पेश करिए अपना। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अबल फज़ल अब्बास, या कमरे बनी हाशिम, या सक्काए सकीना, अस्सलामु अलैका या इब्न आमिर, अस्सलामु अलैका मौला में बीबी सकीना की सबके मिलकर करबला की ज़ियारत की फरमाए और मेरे मसलन को शिकायत और मेरे बयान को कामयाब फरमाए। हेलो जी, इस वक्त आपका नाम भी मैंने परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर लिख दिया है। आज यहाँ पर आपका नाम लिखा जा रहा है। इंशाअल्लाह दुआ है इसी तरीके से हर मोमिन का नाम परचम इमाम हुसैन पर लिखा जाए और हर मोमिन करबला तशरीफ़ लाए, बाबुल हवाइज के सामने बैठकर, मौला हुसैन के सामने बैठकर अपना सलाम पेश करें, अपना कलाम पेश करें, अपनी अक़ीदत पेश करें। हमारी यही दुआ होगी इंशाअल्लाह ताला कि मौला जल्द अज जल्द सारे मोमिनीन को इस सरज़मीन पर बुला ले ज़ियारत के लिए। सलामुन अलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। जी बहन, आपका नाम, आप कहाँ से बोल रही हैं? फ्रॉम पाकिस्तान से अलमास फातिमा आपी। जी जी, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में। यकीनन आप माशाल्लाह से तकरीबन हर हफ्ते मौला की बारगाह में अपना सलाम पेश करती हैं। इस वक्त भी आपके हुजूर बाबुल हवाइज मौला हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम हैं। सलाम पेश करें और अपनी हाजात बयान करें, इंशाअल्लाह मौला इसको हल फरमाएंगे, कबूल फरमाएंगे। अस्सलामु अलैका या अबा अब्दुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलिल्लाह, अस्सलामु अलैका या अमीरुल मोमिनीन व इब्न सय्यिदिल वसीय्यीन, अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलादिल हुसैन वाला अस्हाबिल हुसैन। मौला अब्बास आप पे सलाम हो, मौला हुसैन आप पे सलाम हो। मेरे मौला हमें जल्द से जल्द बुला लीजिए। मेरे वक्त के इमाम ज़माना को सेहत और ज़िंदगी सलामती देना परवरदिगार आलम। हमें इमाम के लश्कर अवान में 313 में शुमार करिएगा। मौला मैंने जहाँ कॉल मिलाई परवरदिगार आलम वो करब पलक सरज़मीन मुक़द्दस है। मौला का आप नाम लेते हैं तो हाजिर हो जाता है। क्या मौला आपने हमारा नाम नहीं लिखा शुरा में? क्या मौला आपने हमारा नाम नहीं लिखा रबीन में? मौला हमारा भी नाम लिख दीजिए। आपकी बेटी जनाब सकीना से मिलने का बहुत दिल चाहता है। मेरे मौला कोई वसाइल वसीला ऐसा बना दीजिए मेरे मौला। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम आप हमेशा मैं इस बात से याद करती हूँ कि आपको पाकी ताहिर रूह है मेरे मौला, आप तैयब नूरानी रूह है मौला। हमें भी तैयब नूरानी कर दीजिए, एक कतरा दे दीजिए मौला, हमारी जिंदगियों में अपनी करामत दे दीजिए मौला। आपको वास्ता मौला अली असगर का वास्ता मौला। मेरी वालदा बहुत सख्त तरीन अलीम है, आज से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, हम सब बेहद बहुत परेशान हैं। आपको आपकी माँ जनाब सैयदा का वास्ता है मौला पास, आपको आपकी माँ बीबी उम्मुल बनीन का वास्ता है। मेरी वालदा को याद दे दीजिए, ज़िंदगी दे दीजिए मौला। बच्चे अपनी माँ के लिए जीते हैं तो हमारे लिए जीतिए मौला। आपको अपनी माओ का वास्ता, हमारी माओ को सलामत रखें, मेरे बहन भाइयों को, जितने मोमिन मोमिनात हैं सबको सेहत और जिंदगी। इलाही आमीन, इलाही आमीन। इंशाअल्लाह हमारी दुआ होगी आप सब के हक़ में। और आपका हमने परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर नाम लिख दिया है। मौला इंशाअल्लाह ज़रूर आपको अपनी बारगाह में बुलाएंगे इंशाअल्लाह ताला। मौला के हुजूर आपका नाम आज आ गया है, कल आप ख़ुद मौला की बारगाह में तशरीफ़ लाएंगी, मौला के हुजूर पेश होकर अपना सलाम पेश करेंगी। हमारी दुआ रहेगी इंशाअल्लाह आपके हक़ में और दुनिया के सारे मोमिनीन मोमिनात के हक़ में। इसी के साथ हम इजाज़त चाहेंगे ताकि और भी मोमिनीन आपके साथ ज़ियारत कर सकें। फ़ी अमानिल्लाह। जी
ہر انسان کی چاہت کربلا، اور انشاءاللہ تعالی آپ جہاں بھی بیٹھے ہوں ہمارے امام حسین اردو ٹی وی کے پروگرامز دیکھنے کے لیے فیس بک پر جائیں امام حسین اردو ٹی وی 4، یوٹیوب پر امام حسین اردو ٹی وی 4، انسٹاگرام پر امام حسین اردو ٹی وی 4، کہیں بھی آپ جائیں اس کو لائک کر لیں، سبسکرائب کر لیں، فالو کریں، آپ کو ساری اپڈیٹس ملتی رہے گی اور آپ ہمارے ساتھ جڑ جائیں گے اور زیارت اور پروگرامز دیکھتے رہیں گے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی آپ کا اسم گرامی کہاں سے بول رہی ہیں آپ؟ میں سیدہ صدف فاطمہ بنگلہ دیش سے بات کر رہی ہوں۔ جی سیدہ صدف فاطمہ جی آپ کا استقبال ہے ماشاءاللہ سرزمین بنگلہ دیش سے سرزمین کربلا امام حسین پر۔ یقیناً یہ چاہت ہے امام حسین علیہ السلام کی کہ آپ کو اس سرزمین پر کھینچ کے لے کر آئی۔ آپ کے سامنے باب الحوائج ہے، دونوں شانوں کو کٹائے سو رہے ہیں۔ امام حسین ہیں جو سر و تن میں جدائی ہو چکی اور اس وقت سینے پہ علی اصغر پائنتی علی اکبر کو لے کر سو رہے ہیں۔ اپنا سلام پیش کریں مولا کو، شہزادی زہرا کو پرسہ دیں اور اپنی حاجات طلب کریں، مولا ضرور قبول فرمائیں گے انشاءاللہ۔ الہی آمین، الہی آمین۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی افقہوا قولی۔ السلام علیکہ یا ابا عبداللہ، السلام علیکہ یا ابن رسول اللہ، السلام علیکہ یا ابن خدیجۃ الکبریٰ ام المومنین، السلام علیکہ یا ابن امیر المومنین امام المتقین علی ابن ابو طالب حیدر کرار وابن سید الوسین، السلام علیکہ یا ابن فاطمۃ الزہراء سیدۃ النساء العالمین، السلام علیکہ یا علی ابن حسن مصطفیٰ، السلام علیکہ یا سید الشباب اہل جنہ، السلام علیکہ یا حسین مظلوم شہید بکربلا۔ سب مل کے پڑھیں، السلام علی الحسین علیہ السلام وعلی علی ابن الحسین علیہ السلام وعلی اولاد الحسین علیہ السلام وعلی اصحاب الحسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا سقائے سکینہ یا ابو الفضل العباس یا کاشف الخرب وجہ الحسین علیہ السلام، ایک شپ کرب بیکی کل حسین علیہ السلام، السلام علیکہ یا زین العابدین یا سید الساجدین یا ابن سید الشہداء، السلام علیکہ یا اسیران کربلا و اسیران شام، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوت و معدن الرسالت، السلام علیکہ یا مختلف الملائکہ و رحمت اللہ وبرکاتہ، السلام علیکہ یا مولا یا غریب الغربہ، السلام علیکہ یا معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکہ یا شمش الشموس، السلام علیکہ یا انیس النفور، السلام علیکہ یا ایہا المدفون بحضرتوس، السلام علیکہ یا سلطان عرب والعجم، یا مولا یا ابو الحسن یا علی ابن مولا آپ کی زیارت کو قبول فرمائے۔ یا صاحب النصر والزمان، الامان 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 من فتنة الزمان، السلام علیکہ یا شریف القرآن، السلام علیکہ یا شریفۃ الرحمن، السلام علیکہ یا مظہر الایمان، السلام علیکہ یا امام الانس والجان، حاج عجل اللہ تعالی فرجک، الہی آمین، وسہل اللہ تعالی مخرجک، الہی آمین، الہی آمین۔ اللہ آپ کی ساری حاجات کو قبول فرمائے، ہماری دعا رہے گی انشاءاللہ بارگاہ امام حسین، بارگاہ باب الحوائج میں اللہ سارے مومنین کی حاجات کو قبول فرمائے۔ جی اسی طریقے سے ہم دعا کرتے رہیں گے آپ سب کے لیے۔ السلام علیکم۔ امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ ہے، جوار امام حسین ہے، ایک طرف وفاؤں کے خدا، ایک طرف صبر کے خدا۔ خدا سے مراد وہ بلند مرتبہ ہے کہ جس مرتبے پر فائز ہونے کے بعد اس کا مقابلہ کسی سے نہیں رہتا۔
सलामुन अलैकुम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आप कहाँ से बोल रहे हैं? आपका इसमें गिरामी? जी नुमान अली लाहौर पाकिस्तान से बात कर रहा हूँ जी। जी नुमान अली साहब, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में। अपना सलाम पेश करें मौला की बारगाह में और अपनी हाजात तलब करें। जी अस्सलाम वालेकुम या वारिस आदम सुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस नूह नबी अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस इब्राहीम खलीलुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस मूसा कलीमुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस ईसा रूहुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस मुहम्मद हबीबुल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या वारिस अमीरुल मोमिनीन वलीउल्लाह, अस्सलाम वालेकुम या इब्न मुहम्मद मुस्तफ़ा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न अली मुर्तज़ा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न फातिमा ज़हरा, अस्सलाम वालेकुम या इब्न खदीजतुल कुबरा, अस्सलाम वालेकुम या सारल्लाह व इब्न सारल वस्र वल मिस्र मशहूर। आप मेरी मौला को रज़ा पर सलाम। अल्लाह आपकी नेक हाजात को, आपकी ज़ियारतों कबूल फरमाए और मौला जल्द अज जल्द आपको सरज़मीन करबला पर ज़ियारत के लिए बुलाएं। और हमने देखिए आपका नाम इस वक्त परचम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम पर लिखा जा चुका है। दुआ होगी अल्लाह जल्द अज जल्द आपको करबला और सारी ज़ियारत से मुशर्रफ फरमाए। आप मेरे बेटे के लिए और मेरी वाइफ के लिए दुआ करें कि हम जल्द से जल्द हम करबला आए, अल्लाह हमें अपना घर दे और हम इंशाअल्लाह करबला मौला की सरजमीन पे आए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपके इन सारे जुमलों को कबूल फरमाए और आपकी हाजात को कबूल फरमाए। हमारी दुआ इस मकामात पर होगी इंशाअल्लाह। इसी के साथ इजाज़त चाहते ताकि और लोगों को भी ज़ियारत करा सकें। फ़ी अमानिल्लाह। जी हर मोमिन की चाहत करबला, हर इंसान की चाहत करबला। इश्क है तो हुसैन अलैहिस्सलाम से, मोहब्बत है तो करबला से है, बाबुल हवाइज से है। इसी वजह से दुनिया के कोने कोने से हर इंसान कॉल करके अपना सलाम पेश करना चाहता है। सलामुन अलैकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी आपका इसमें गिरामी कहाँ से बोल रही हैं आप? जी मैं अमन हूँ कश्मीर से। जी ऐमन साहिबा, आपका इस्तकबाल है इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के जवार में। यकीनन इस वक्त आपके बिल्कुल सामने एक तरफ मौला अब्बास हैं, एक तरफ मौला हुसैन हैं। जो भी आपकी हाजतें हैं इनको सलाम पेश करें और इनसे तलब करें, इंशाअल्लाह मौला कबूल फरमाएंगे। बिस्मिल्लाह। मैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बारगाह में ज़ियारत पेश बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। अस्सलामु अलल हुसैन व अला अली इब्न हुसैन व अला औलाद हुसैन व अला अस्हाब हुसैन। अस्सलामु अलैका या अबुल फज़ल अब्बास, अस्सलामु अलैका या इब्न रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैका या इब्न अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाहुम्मा अज्जिल वली फरज। इस्लाम की खिदमत में कुछ पेश करना चाहती हूँ, प्लीज इजाजत दीजिए प्लीज। जी जी बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। गले में तोक है, हाथों में बंधी है रसन, बाई बच्चे रेती पे पड़े हैं सहरों से जो बेकफन, शादी का है वो अलमदार वफा, अब्बास को कहाँ वो आएगा भला, दामिन वो मेरी चादर का था, हाँ गाती मेरा वो बावफा, हट से लश्कर में मचती थी हलचल, कमर बनी वो अब्बास हैदर। मौला कबूल फरमाए इंशाअल्लाह आपकी ज़ियारत को। मौला जल्द अज जल्द करबला आपको सारे मोमिनीन को बुलाएं। इसी के साथ हम आपसे इजाज़त चाहेंगे ताकि और मोमिनीन को भी ज़ियारत करा सकें और आपका नाम भी परचम इमाम हुसैन पर। मेरे वालिदैन का नाम भी लिखिए प्लीज, मेरे वालिदैन का भी नाम लिखिए। जी बोल। हाफिजुल्लाह। जी जी बोल दें। रिफत और रिफत। जी शुक्रिया। अल्लाह आपको सलामत रखे और जज़ाए खैर दे। आप हम इतनी अजीम नेमत। जी जी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम उर्दू टीवी को आप लोग जहाँ भी हैं अपने पास महफूज कर लें, फॉलो कर लें और सब्सक्राइब कर लें और इसी तरीके से आपको अपडेट हमारी मिलती रहेगी। इसी के साथ हम अब इजाज़त चाहेंगे, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते मिलेंगे फिर इसी प्रोग्राम में। मैं हुसैन हूँ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह। आप सब के हक़ में दुआ गो होंगे। एक साथ मिलकर आइए कहते हैं लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या अब्बास, फ़ी अमानिल्लाह।